الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusul Lughat tahapan yang kedua. Malam ini kita masuk daras baru, ad-darsu as-saminu asyara, ad-darsu as-samina asyara. Pelajaran yang ke-18, as-samina asyara. Mabni fathah dia dulunya, as-samina dan asyara. Di daras 18 ini kita kembali mempelajari nasabnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dibaca mansub, dibaca nasab. Ini ada iklan-iklannya. Salah satunya dengan adanya huruf nasab an masdariyah, itu salah satu huruf yang menasabkan fi'il mudhari', an al-masdariyah. Kemudian di sini dia ditambah harfun nafi, la an-nafiyah, la penafian. Dia tidak beramal, tidak berfungsi apa-apa saja. Tidak ada kesannya, tidak ada peran, tidak ada pengaruh. Hanya huruf menafikan saja. Huruf yang menafikan saja, mudhari' selepasnya dibaca mansub. Kemudian dilebur, diidgham menjadi satu, an plus la dijadikan satu menjadi alla. Ini dia, menjadi alla. Artinya tidak, untuk tidak. Contoh kalimat yang positif, arju an tadkhula, saya berharap kamu masuk. Ini positif. Negatifnya arju alla tadkhula, saya berharap kamu tidak masuk. Alla an harf masdariyah, la harfun nafi, tadkhula mudhari' mansub bil fathah. Tetap di fathah dia. Fathahnya bukan karena la, tapi karena adaan yang dilebur, di idgham. Nah, nampak kan? Ini alla tersusun dari an al-masdariyah plus la. Arju an tadkhula, arju an la tadkhula. Seperti syahadat kita kan, asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha. Ada an dan dilebur dengan al, dengan la, nafiyah. Kemudian daras 18 kita mempelajari huruf jar, kaf, kafu tashbih, kaf yang menunjukkan penyerupaan, penyamaan. Kafu tashbih dia huruf jar. Contohnya, hadhil madrasatu kal masjidi, sekolah ini bagaikan masjid. Kaf harfu jar mabniun 'alal fathi, al-masjidi isim majrur bil kaf wa alamatu jarhi al-kasrah zahir. Disebut kafu tashbih. Hadhil madrasah kal masjidi. Kemudian kita belajar nanti kata hayya bina. Hayya bina artinya ayo cepat. Dia isim, lafadznya isim mengandung makna fi'il amr. Isim yang mengandungi makna fi'il amr. Ismul fi'li amr. Bimakna asri. Yang maknanya asri. Lekaslah, bergegaslah, cepatlah. Hayya bina. Ayo cepat kita masuk. Kemudian kita belajar lafaz kul, lafaz taukid, lafaz yang menunjukkan penguat dari
isim sebelumnya. Contoh yang marfu, hadarat tullabu, pelajar itu telah hadir. Telah hadir pelajar, para pelajar itu telah hadir. Mungkin ada yang menyangka sebagiannya, ya kan? Maka kita kuatkan dengan kulluhum, seluruhnya hadir. Seluruh pelajar hadir semuanya. Kulluhum, kullu sebagai taukid dari at-tullab, wa huwa mudhaf wa mudhaf ilaih. Yang mansub, sa'altu tullaba, saya bertanya kepada para pelajar, kullahum, dimansub kullahum sebab isim sebelumnya dimansub, maka dia ikut juga mansub kullahum. Yang majrur, ra'aitu dafatirat tullabi kullihim, saya melihat buku catatan, buku nota para pelajar itu kullihim semuanya. Itu lafaz taukid, lafaz yang menunjukkan penguat. Kul itu materi daras 18, ya, daras 18 materinya tentang pertama alla al-masdariyah plus la an-nafiyah dilebur jadi satu dengan ditasydid alla. Contohnya arju an tadkhula, arju an la tadkhula. Kemudian belajar kafut tashbih, kaf harfu jar menunjukkan penyerupaan. Contohnya hadhil madrasatu kal masjidi. Kemudian belajar isim yang mengandungi fi'il amr. Hayya bina, bermakna asri. Maknanya segera, cepat. Ayo, cepat. Kemudian belajar lafaz taukid kul. Taukid secara ma'nawi. Contoh yang marfu, hadaratul labu kulluhum. Yang mansub, sa'altu tullaba kullahum. Yang majrur, ra'aitu dafatiratul tullabi kullihim. Kita baca Abu Umar. Fadal. Darsu thamina asyara. Bismillah. Ad-darsu tsamin asyara, pelajaran yang ke-18. Nah, Baina Hamidun wa Aminatu. hiwar baina Hamid wa Aminah. Hamidun li zaujatihi, kepada Hamid, Hamid Hamid. berkata, Hamid berkata kepada istrinya. ya, bahasa Melayu apa? Bininya jangan. Itu bahasa pasar, Ustaz. Ah, bahasa pasar ya? Bahasa pasar. Nah, bahasa pasar. Agak Oh, kasar itu. agak kasarnya. Ya. Istri. Oh, Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri. Kemana engkau ingin pergi bersamaku setelah bukan, bukan bersamaku. an Tadhhabi ya mukhatabah anti. kemana engkau ingin pergi Selepas selepas salat asar. an harfu nasbin wa Wamas masdarin, wamas ya kan? darin. Mabniyun ala Mabniyun as-sukun. tadhhabi fi'il Tadhhabi fi'lun mudhari mansubun bi mansubun an bi an wa alamatu nasbihi wa alamat nasbihi fathah hadfu hadfu hadfun nun, ya has, kan? hasfun nun Nah, rafa'nya ini turidina marfu bi thubut, disebutin nun mansubnya bi hadfi hasfin nun. nun, asalnya tadhhabina. Mana nunnya dihadzaf, dihapus karena ada huruf Huruf nasbin. nasbin. Ulangi. Aina turidina Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri.
Kemana kamu hendak pergi? Kemana kamu hendak pergi selepas salat asar? Uridu an azura ja jarat jari tanah jari tanah allati zarat. Mansub, maf'ulun bihi. Mansubun. Ada azur. Azur muta'addi. Uridu an azura jaratana allati zaratna amsi. Zarat. Zaratni amsi. Nah, ini Aminah berkata ya. Aminah berkata, saya ingin Saya ingin melawat hmm, ja- lewat jiran jiran kami, jiran jiran kita kami, jiran kita yang yang melawat melawat semalam, melawat saya, melawat saya semalam. mengunjungi saya. Itu Aminah. Ini ucapan Aminah. Saya ingin berkunjung kepada tetangga kita yang telah mengunjungi saya semalam. Semalam. Kemarin. Amin. Ayumkinuki ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghrib. Apakah mungkinkah mungkinkah engkau Pulang. pulang sebelum salat maghrib? Betul. Apakah kamu boleh Apakah pulang kamu boleh pulang sebelum salat maghrib? maghrib? Yumkinu insyaallah. Boleh insyaallah. Arju an arju an taghsili qami qamisiya Betul. Qamisyal abidah. qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min indil jarati. Ah, Saya saya berharap engkau membasuh ah, pakaian pakaian berwarna putih. dan pakaian saya Pakaian ada saya ya mutawallim. pakaian saya yang berwarna putih Hmm. pada rujuk setelah engkau pulang dari Dari eh, berziarah jiran, dari jiran, dari rumah jiran. dari rumah jiran. Hmm. Sal siluhu wa akwihi insyaallah. Saya Hmm. akan membasuhnya dan akwi Akan menyetrika. akan menyetrikanya insyaallah. Hmm. Akan mencuci dan Ayaturi menyetrikanya. Mencuci dan menyetrikanya. saya Insya akan Allah. mencuci dan menyetrikanya insyaallah. Hmm. Aina turiduna an tadhhabu al-an ya abna'i? Hmm. Wahai Kemana anak-anakku, wahai anak-anakku, kemana kalau kemana hendak pergi? kalian hendak pergi sekarang? Hmm. Al-abna. Nadhhabu al-an ila al-masjid. Wa Kami ba'd sekarang kami sekarang ingin pergi ke masjid. Kami sekarang mau pergi ke masjid. ah, Wa ba'da salatu wa ba'da wa ba'da salati nuridu an nadhhabu ila as-suqi ada linashtari an-nadh. an nadhhaba an nadhhaba ila as-suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Dan Eh, selepas sholat dan selepas sholat kami ingin pergi ke pasar untuk untuk membeli eh, pena, pena-pena, buku-buku tulis dan pembaris-pembaris. ah, Hamidun. Aina zumala'u, aina zumala'ukum?
ma bima ma ja'u ma ja'u ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. ah, nah, Di mana di mana rakan-rakan kalian hmm, mereka tidak mereka tidak datang pada hari ini berziar untuk berziarah kalian kepada kalian seperti kebiasaan mereka seperti kebiasaan mereka setiap minggu. al-abna Aradu an yadhhabul yawma ilal muthaf ilal muthafi. mereka ingin Mereka ingin pergi pada hari ini hari ini eh, ke museum museum, museum ke museum. Ya banati, ya anal ab ya banati ya ya abnati, ya banati ya banati, anal an adhabu ila al-mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i. Wahai anak perempuanku, saya sekarang saya sekarang akan pergi ke uh, hospital Al-Iyadati Salma untuk bertemu membesuk menjenguk melawat untuk menjenguk Salma. Ap- Turiduna, apakah aturidina apakah kalian mau apakah kalian mahu untuk pergi bersamaku? hmm. Na'am, al-banat iya. Mada hmm. turidna an ta'khudna laha? Kenapa apa yang kalian apa mau yang kalian mahu eh, bawa bawakan kepadanya? padanya untuknya al-banat Nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. Kami hmm. ingin membawakan ma'ana bersama kami bersama sekotak kami ingin membawakan bersama kami sekotak ini manisan ini. Sesungguhnya suatu Salma menyukai sangat manisan ini, sangat sangat menyukai menyukai manisan ini. hmm. Hamid Aturidna an ta'khudna syai'an akhara. hmm. Apakah engkau ingin kalian apa ingin apakah kalian ingin eh, membawa membawakan apa-apa sesuatu sesuatu yang lain? yang lain Nuridu an nuridu an na'khudhu an na'khudha anak hmm. nuridu an na'khudha hadhihi al-mujallata wa hadha al-kitab wa hadhihi al-malabisa. وهذا الكتاب وهذه الملابس Wa hadha kami al-kitab ingin wa hadhihi al-malabisa. Kami ingin membawakan majalah majalah-majalah majalah-majalah ini dan kitab-kitab dan kitab ini eh, apa saja dan kitab ini dan kitab eh, dan kitab ini dan eh, baju pakaian baju pakaian ini pakaian ini. nah, Hamidun Arju arju alla ta'khudna hadhihi al-ashya'a kullaha. hmm. Eh, saya saya berharap eh, kalian kalian bawa kalian tidak
membawakan apa barang-barang ini barang-barang ini semuanya. kullaha, taukid kan? Nah, Kullaha. betul. فإن فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة Karena hospital itu karena hospital itu eh, tidak mengizinkan mengizinkan eh, masuknya masuknya apa-apa yang banyak, barang-barang yang barang-barang yang banyak. tidak boleh, tidak mengizinkan. Aina Hanya aina Khadijatu wa Aisyatu wa ummu kul kulthumin di mana? ayuridna di mana Khadijah, Aisyah dan Ummu Kulthum uridu Atau ayuridna ayurid ayuridna an yadhhabna ma'ana, apakah 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 mereka ingin pergi bersama kita? dan ihda dengan ihdal banatu, salah seorang anak salah perempuan seorang anak perempuan, la adri ainahunna, tidak, saya tidak tahu kemana, di mana mereka. Azunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Azunnu, saya menyangka saya menyangka mereka, sungguhnya belum mereka belum belum pulang dari sekolah. Hamid. Hayya bina ya banatu, ya banatu. Hmm. Ayo cepat wahai anak-anak Nah, perempuanku. ayo cepat anak berapa? Hayya bina. Ya kan? Boleh Bu Umar, Nah, Ustaz. kita semula tanpa diartikan. Ada sesuatu. Ad-darsu tsamina asyara. Hamidun li zaujatihi aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri, uridu an azura jaratana allati zaratni amsi, Nah, ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghrib, yumkinu insyaallah, nah, arju an taghsili qamisiyal abyada ba'da ruju'iki min 'indil jarati, nah, sa'ghsiluhu wa akwihi insyaallah. Aina nah, turiduna an tadhhabul an ya abna'i, nadhhabul an ila al-masjid wa ba'da as-salati nuridu an nadhhaba ila as-suqi nah, linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. nah, Aina zumala aina zumalaukum ma ja'u ma ja'u ma ja'u al-yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in, aradu aradu an yadhhabu aradu an yadhhabu al-yawma ila al-muthafi. Ya nah. banati, ana al-an adhhabu ila al-mustashfa li'iyadati Salma, aturidna an nad aturidna an tadhhabna ma'i? Na'am. ماذا تريدنا أن تأخذنا لها؟ نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه، إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. Nah. أتريدنا أن تأخذنا شيئا آخر؟ نريد أن نأخذ نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. Nah. أرجو ألا تأخذنا هذه الأشياء كلها، فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم أيردن أن يذهبن معنا؟ لا لا أدري أين هن، أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. هيا بنا يا بناتي.
يا بنات. نعم شكرا يا بنات. شكرا أبو عمر أحسنت بارك الله فيك. عفوا Ustaz. Kita praktekkan. Akhi Nur Rizali ada? Naam. Kita berdua ya. Naam Ustaz. Hamid, أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ Uridu an nazuru jaratana allati zaratni amsi. أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ Yumkinu insyaallah. أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. Sa'aghsiluhu wa akwihi insyaallah. أين تريدون أن تذهبوا أنا يا أبنائي؟ Nadhhabu al-ana ila masjidi. Wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. Aradu an yadhhabu al-yawma ila al-muthafi. يا بناتي، أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى. أتريدن أن تذهبن معي؟ Naam. ماذا تريدن أن تأخذن لها؟ Nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhihi al-halwa kathiran. أتريدن أن تأخذن شيئا آخر؟ Nuridu an na'khudha hadhihi al-majallata wa hadha al-kitaba wa hadhihi al-malabisa. أرجو أن لا تأخذن هذه الأشياء كلها، فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أتريدن أن يذهبن معنا؟ La adri aina kunna. Azunnu annahunna ma raja'na min al-madrasati. هيا بنا يا بنات. شكرا. مفهوم أخي نور الرجالي. Wassalamu بارك الله فيك. alaikum. أخي رستم berdua. أخي رستم hadir. Nah, Ustaz. Akhi Rustam dengan Akhi Ramli mungkin. Nah, نعم أستاذ. Rustam Hamidun. nah. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asr? أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. Nah, Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? nah. يمكن إن شاء الله. Arju an taksili qamis yal abyada ba'da ruju'ika min indil jarati. سأغسله وأكويه إن شاء الله. Aina turiduna an tadhhabu al-an ya abnai? نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساتر. Aina zumalaukum ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in? أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. Ya banati ana al-an adhabu ila al-mustashfa li iyadati Salma. Nah.
Aturidna an tadhhabna ma'i? نعم Madza turidna an ta'khudna laha? نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. نعم. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha fa innal mustashfa la يسمح yasma'u yadkhulu asya'a katsiratin. Aina أشياء. asya'a katsiratin. نعم. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsum ayuridna an yadhhabna ma'ana? لا أدري أين هن أظن أنهن ما رجعن من المدرسة ورجعنا. من المدرسة. Hayya bina ya banati. يا بنات. Naam. يا بنات. Hayya bina ya banatu. Naam. Syukran akhi Rustam, bagus. Ada yang belum paham kosakatanya? Akhi Ramli? Tidak Ustaz. Ada soal? Rustam, ada soal? Belum Ustaz. Nah, bisa ya pahami insyaallah ya. Insyaallah. Syukran lakum. Akhi Abu Rabbani, mungkin? Nah, Ustaz, siap. Dan Akhi Akil? Ya Akil hadir. Adit Ustaz. Abu Rabbani Hamid. Aina turidina an tazhabi ba'da sholatil asr? Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Ayumkinuki an tarji'i qabla sholatil maghribi? Yumkinu insya'allah. Arju an tagsili komisiya al-abyado ba'da ruju'iki min indil jarati? Sa'ugsiluhu wa aqwihi insya'allah. Aina turiduna an tazhabul ana ya abnai? Nazhabul ana ilal masjidi wa ba'da salati nuridu an najhabu ila suqi An nadhhaba. najhaba ila suqi linastariya aqlaman wa dafatiro wa masatiro. Aina zumalaukum maja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'? Aradu an yajhabul yawma ilal muthafi. Ya banati anal ana azhabu ilal mustashfa li iyadati Salma. Aturidna an tajhabna ma'i? Naam. Maja turidna an ta'khuzna laha? Nuridu an nakhudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhihi al-halwa kathiran. Aturidna an ta'khuzna syai'an akhar? Nuridu an nakhudha hadhihi al-majallata wa hadhihi al-kitaba wa hadhihi al-malabisa. Arju alla ta'khuzna hadhihi al-asya'a kullaha. Fa inal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin.
Aina Khadijatun wa Aisyatun wa Ummu Ya, Kulsum. mamnu sarf. Ayul. Dia harusnya Aina bagian mamnu min asy-syarf. harusnya Mamnu asya min asy-syarf. katsiratan. Asya Kasiratan. naat. Naat dari asya mansub. Yasmahu la yasmahu Dia bidukhuli ada majrur bidukhul asya bidukhuli asya'a kasiratan. tapi dia di majrur ya harusnya. Aina Bidukhul mudhaf dia. asya'i. Bidukhuli asya'a. Nah, katsiratan betul maksud aja. Atau bidukhuli asya'a katsiratin majrur. Majrur sebab dia naat dari asya. Nah, betul. Majrur karena asya mudhafun. Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih dari mana? Dari Biduhuli asya'i kasiratin. asya dia. Asya'a. Bidukhul asya. Asya kan mudhaf ilaih kan? Asya mudhaf ilaih dari duhul ya Ustaz. Majrur berapa ya? Bil fathi. Fathah li'annahu Mamnu min asy-syarf. min as-sarf. Katsiratin. Kasiratin mudhafun ilaih. Bukan mudhaf ilaih. Na'at. Naatnya betul. Na'at. Naat dari mana? Dari asya. Biduhuli ya. Asya. Naat dari mudhaf ilaih asya. Asya. Majrur kan? Majrur. Maka katsiratin juga ikut majrur. Majrur. Ya. Lanjut. Ulangi ya. La yasmahu biduhuli asya'a kasiratin. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsum. Ayuridana ayyadhabna ma'ana. La adri aina hunna azunna annahunna ma raja'na minal madrasati. Ma raja'na minal madrasati. Hayya bina ya banatu. Sahih. Ada soal Ustaz? Padahal Abu Rabbani itu ayumkin, kenapa jawabnya yumkin juga Ustaz? Yang mana nih ya? Terus di awal-awal. Terus. Nah itu nanya. Hamid. Ayumkinuki itu jawabnya kenapa yumkinu? Bisa, artinya bisa, mungkin. Mungkin ya. Yumkinuka, yumkinu. Oh gitu ya. Huruf jawabnya dihapus. Naam, yumkinu. Oh, iya, ada yang dihapus ya Ustaz ya. Huruf jawabnya nggak pakai huruf jawab. Naam, yumkinu. Ya. Jazakallah Ustaz. Ya. Akil, bisa dipahami materi ini? Bisa insyaallah. Ya, nanti habis ini latihan, insyaallah ada waktu latihan. Berikutnya Abu Uwais. Mungkin? Yumkin, Abu Uwais, yumkin. Aina Abu Uwais, aina huwa? Abu Uwais ada? Ustaz. Ya, dengan Akhi Deni. Mungkin Akhi Deni, mungkin. Yumkin. Namzat, yumkin. Abu Uwais, Hamid. Ya, Aina turidina an tashabi ba'da salatil asri? Uridu an azura jarotana lati zarotni amsi.
Terus? Ayumki al-Fajri qabla sholatil maghribi. Yumkinu insyaallah. Hmm. Arju. Arju an taksili komisyal abiyado ba'da zu'iki min indil lijiaroti Sa'aksiluhu wa amin. akwi wa akwi wihi insyaallah. Aina turiduna an tashabu ana ya abnai. Nasabul ana ilal masjidi wa ba'da salati nuridu an nashaba ila suki linastariya aqlaman wa dafati tira wa masatira. Hmm. Bagus kayaknya. Bagus jaringan. Iya Ustaz, kalau tadi terputus saya maaf. Lagi yang mana sekarang Ustaz? Ustaz, Ini yang mana Ustaz? Hah? Yang Hamidun Ustaz, Hamidin. Aina jumala akum ma jauh Akum. yaumal jumal akum Kenapa jumala akum ma akum? jauh Aina akum? Kenapa akum? Emang ada yang jumala menasabnya enggak? Ada huruf nasabnya enggak? nggak ada Tat. Nggak ada Tat. Oh jumala hukum Tat. Jumala hukum ma Yang baca jauh jangan lama yaumal bacanya. Hah? Bacanya jangan terlalu Aina lama. jumala ya. Putus-putus Tat lalu. Aina jumala hukum ma ja'ul yaumal lijiaratikum ka'adatihim kula usbuin. Aradu an yashabul yauma ilal muthafi. Ya banati ana ashaba ilal mustas ana sabu ilal mustafa liyadati salma aturidna antas abna ma'i. Naam. Maja turidna an takuzna laha. Nuridu an na'khudha ma'ana batal halwa hazihi. Inna Salma tuhibbu hazihil halwa kathiran. Putus-putus.
Baca dengan Aturidna. lihat dari buku aja. Kalau nggak lihat dari buku, Aturidna. Hah? jangan Ustaz lama. ya. Jangan terlalu lama. Makan waktu ini. Ya, putus-putus, Ustaz. Dah, itu dulu, dah. Break dulu, Ustaz. Putus-putus, jaringannya itu. Ya, Lihat di ganti buku dulu, aja, Ustaz. lihat di buku. Lihat di buku. Saya masih lagi bingung tadi, Ustaz. Amidun. Aturidna antas puzna say'an akhirah. Bagian akhirah tapi Akhoro, ya, Ustaz. Akhoro. Akhoro. Nuridu an na'khudha hazihil khuza, majalata khuza gitu. mana tuh? Nuridu an na'khudha hazihil majalat majalata wa hadzal kitaba wa hadzihil malabisa Abdu ala tazkuzna hadil asya'al kulaha wa wa in fa in mustaswa li yasmahu yadkhulul asya'a kasiratin. Aina khoj apa? Aina khojiyah tak mata. Aina Khadijah wa Aisyata wa Ummu Kulsum turidna an yadhabna ma'ana. la adri aina hunna azunnun nahunna ma roja'na minal madrasati hayya dasar madrasati Haya bana ya abnati. Yang betul bacanya. Kalau haya bina ya abnatu. Yang betul. Haya bina ya bena ya abnati. Belum betul. Haya bina ya abna ya abnati, Ya, Ustaz. perhatikan baik-baik Ya layar. ya ya. Ya, putus dengan. Ya, bana, Ya bana. nah, udah belum? Belum, Ustaz. Oh, nggak kelihatan. Di buku saja. Enggak. Ya, bana, Ya banati. ya harfun nida, ya Muhammadu, ya rijalu, ya mudarrisu, ya tajiru. Ya banatu, Ustaz. Belum betul dari tadi belum betul-betul bacaannya. Yang akhiran yang tu-nya, Ustaz, ya? Yang belum, yang belum. Coba ya-nya dibuang. Huruf ya-nya dibuang jadi apa? Huruf ya-nya dibuang. Ya benar. Dibuang Benar, Ustaz. ya-nya. Ya. Ibna. Yang Ibna, Ustaz. betul. Banatun. Naam.
Ini ada di DL1 sebenarnya kan? Banatun. Maka menjadi ya. Ya banaturat. Ya Ya banatu. banat. Oh, tadi kan alif. Ini ya nih ini alif nggak tahu. Ya, sorry. Nah, Nah, terpengaruh dengan alif itu alif ya aja. nah, Nah, harus ada sorry, pikir Pak. Sebelum masuk, baca-baca sedikit lah. Biar nggak terlalu macet-macet. Itu soalnya udah jauh dari 18. ya. Baca-baca dikit. Nah, Biar ada persiapan. Kita latihan pilihan, latihan keempat. Khiramli ada. Latihan keempat. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan Apa berikut? mudhari mansub dengan adanya harfu Harfu nasbin wa masdar. yang marfu. Belah kanan marfu ya. Hamzah. Nam. Huwa yuridu an yashaba. Marfu dulu dibaca belah kanan. Oh, naam Ustaz. Huwa yashabu. Yazhabu marfu. Mansubnya menjadi Huwa yuridu an yashaba. marfu. Mansub bil fathah bi an. fathah. Bila fathah boleh ringkas. Kalau panjangnya bi an alamatun nasbil fathah zahira ala akhirih. Kalau ringkasnya bil fathah saja. Bil fathah. Hiya Tashabu. mansubnya Hiya turidu an tashaba. mansub Bil fathah. anta Anta tashabu. Anta turidu an tashaba. mansub juga Bil fathah. fathah. Ana ashabu. Ana uridu an ashaba. Mansub juga Bil fathah. nahnu Nahnu nashabu. Nahnu nuridu an nashaba. mansub juga Bil fathah. masih Hum yashabuna. yahabuna fil mudhari marfu Bi sebut sebutin nun. sebutin nun wa wawal jamaah Bahwa domir domir muttasil mahal fi mahalli raf'in fa'ilun. mansub dengan hum Hum yuriduna an yashabu. yadhabu mudhari mansub Bi hasfin nun. nun. Antum Antum tashabuna. marfu bisubut Bis sebutin nun. mansub antum Antum turiduna an tashabu. yadhabu mansub Bi bihadfi hasfin nun. anti pun sama anti Tashabina. habina marfu Anti marfu bis sebutin nun. mansub anti Turidina an tashabi. yadhabi mansub Bi hasfin nun. nun jim Hunna yashabna. mabni yadhamna fil mudhari mabni ala Mabni ala sukun. isalihi
litisalihi binunin niswah niswati binunin niswati wa nunun niswa dhamir wa nunin niswah domir muttasil fi mahal mahalli fa'ilun. mansub hunna Hunna yuridna an yashabna. yadhhabna fi'il mudhari' Fi'al mudhari mabni mabni ala lasukun litisalihi litisalihi binunin niswah wa nunin fi niswah mahali apa? Fi mahalli fi mahalli raf'in fa'ilun. bukan. Bukan. Kita belum bahas niswa. Yadhhabna fi'il Yashabna fi'il mudhari mabni ala sukun yusalihi litisali. Nama Ustaz? yusalihi binun Litisalihi binunin niswah fi mahalli apa? Mahalnya apa? Adaan tuh fi mahalli nasbin. fi mahalli nasbin gitu. Wa nunun niswa dhamir Wa nunin niswah domir muttasil mahalli raf'in fi mahalli raf'in fa'ilun. antunna Oh, na'am Ustaz. Antunna. tadhhabna Antunna tashabna. tadhhabna fi'il Tashabna fi'lun mudhari mabni mabni kun ittisal yusalihi binunin niswah mansubnya antunna antunna turidna an tashabna. tadhhabna fi'il Tashabna fi'lun mudhari mabniyun ala sukun fi mahal fi mahalli nasbin wa nunun niswa wa nunin niswah dhamir domir muttasil muttasil domir muttasil fi mahalli nasbin raf'in fi mahalli raf'in maf'ulun fa'ilun. artinya 5 masih ramai doa fil amakin Do fil amakinil khaliyatil fi'la yadhhabu yashabu musnadan ila domairil munasabati. letakkanlah pada tempat kosong berikut Letakkanlah pada tempat-tempat berikut fi'il yadhhabu yashabu yang disandarkan yang disandarkan pada domir yang sesuai. ya saya baca langsung wahid Yuridut tullabu an yashabu ilal muthafi wadan. nan Ya usamatu aturidu an tashaba ila maktabil baridi litakuzal barqiyata. alas Ana uridu an ashaba ila baladi fi udlatis sayfi. arba'ah Yuridu ammi an tashaba. ammi huwa Oh, nah.
yuridu ammi an yashaba ila juddata liyastari sayyarata. Teriya. Liyastariya sayyarata. Lam apa ini disebut? Lam apa dia? Lamut taklil. Khamsah. Aina turidna an tashabna ba'dad darsi ya akhwatu. Nahnu nuridu an nashaba ila Pakistana fil usbu'il mukbili. Sabah. Akhwati yuridna an yashabna ilal maktabati hazal masa'a. Thamani. Ummi turidu an tashaba ila saydaliyati li, litastariya dawaan. Tis'ah. Mata turidina an tashabi ilal mustasfa liiyadatil kholati ya umma ya ummu am. Mudhaf dia munada mudhaf mansub. Ya Abdullah. Kulsum. Ya Umma Kulsumin. Asyarah. Ya ikhwanu aturiduna an tashabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Boleh Akhi Ramli. Insyaallah Ustaz. Kan Himdu Rizal di Wahid. Fadal. Yuridu tullabu an yadhhabu ilal muthafi qadan. Ya Nah. Usama. Ya Usamatu aturidu an tadhhaba ila maktabil baridi lita'khudhal baraqiyata. Thalatha. Ana uridu an adhhaba ila baladi fi utlati sayfi. Arba'ah. Yuridu ammi an yadhhaba ila juddata liyashtariya sayyaratan. Naam. Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi ya akhwatu. Nahnu nuridu an nadhhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Sab'ah. Akhwati yuridna an yadhhabna ilal maktabati hadzal masa'a. Thamaniya. Ummi turidu an tadhhaba ila saydaliyati litashtariya dawaan. Tis'ah. Mata turidina an tadhhabi ilal mustashfa li'iyadatil khalati ya Umma Kulthumin. Asyarah. Ya ikhwanu aturiduna an tadhhabu ila hadiqatil hayawanatil yawma. Dan syukran Rizali. Abu Umar. Wahidun. yuridu tullaba Yuridu fi'il. yuridu tullabu an yadhhabu ilal muthafi ghadan. Nah. Ya Usamatu aturidu
أن أذهب أن تذهب إلى مكتب البريد إلى حرف الجر إلى مكتب البريد لتأخذ لم تعليل لتأخذ ada an selepas an tapi tak nampak لتأخذ لتأخذ البرقية مفعول به منصوب لتأخذ البرقية. خلاص أنا أريد أن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. نعم 4 يريد عمي أن يذهب إلى جدة ليشتري سيارة نكرة سيارة تنوين نكرة أين تريدنا أن تذهبنا بعد الدرس يا أخوات نحن نريد أن نذهب إلى باكستان في الأسبوع المقبل. نعم أخواتي يريدن أن أذهبن إلى المكتبة. أخواتي يريدن أن يذهبن إلى المكتبة هذا المساء. نعم أمي تريد أن تذهب إلى الصيدلية لتشتري دواء. متى تريدين أن تذهبي إلى المستشفى لعيادة الخالة يا أم كلثوم. bukan amma tapi يا أم كلثوم. يا إخوان أتريدون أن تذهبوا إلى حديقة الحيوانات اليوم. نعم boleh Bu Umar. إن شاء الله. شكرا أخي رستم واحد. واحد واحد يريد الطلاب أن يذهبوا إلى المتحف غدا. يا أسامة أتريد أن تذهب إلى المكتب البريد لتأخذ البرقية. أنا أريد لتأخذ البرقية. تأخذ متعدد ya. لتأخذ البرقية. أنا أريد أن أذهب إلى البلد في عطلة الصيف. يريد عمي أن يذهب أن يذهب إلى جدة ليشتري سيارة. إلى جدة ليشتري سيارة.
liyashtariya sayyaratan. Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi ya akhawatu. Nahnu nuridu an nadhhaba ilal Pakistana fil usbu'il muqbil. Akhawati yuridna an yadhhabna ilal maktabati hadzal masa'a. Ummi turidu an tadhhaba ilal saydaliyati litashtariya dawaan. Mata turidina an tadhhabi ilal mustashfa li iyadatil khalati ya ummul kulsumin umma kulsumin. Ya ikhwanu aturiduna an tadhhabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Syukran. Ya Rustam, bagus. Borobani Wahid. Yuridu tulabu ay yadhhabu ilal muthafi godan. Ya Usamatu aturidu ay yadhhaba ila maktabil baridi litakhujal barqiyata. Ana uridu an ajhaba ila baladi fi utlatis sayfi. Yuridu ammi ay yadhhaba ila juddata liyash. Yuridu ammi ay yadhhaba ila juddata liyashtariya sayaratan. Aina turidna an tajhabna ba'da darsi ya akhawat. Nahnu nuridu an nadhhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Akhawati yuridna an yadhhabna ilal maktabati hajal masa'a. Umi turidu an tadhhaba ila saydailiyati litashtariya dawaan. Mata turidina an tadhhabi ilal mustashfa li iyadatil khalati ya umma kulsum. Ya ikhwanu aturiduna an tazhabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Syukran Borobani. Ini Arabnya kita sambung besok insyaallah. Berikutnya Wahid Akhi Akil. Wahid. Yuridu tullabu an yadhhabu ilal muthafi ghadan. Isnan. Ya Usamatu aturidu an tadhhaba ila maktabil baridi lita khujal barqiyata. Salasa. Ana uridu an adhhaba ila baladi fi utlatis sayfi. Arba'ah. Yuridu ammi an yadhhaba ila juddata liyastariya sayaratan. Khamsa. Aina turidna an tajhabna ba'da darsi ya akhwatu. Sittah. Nahnu nuridu an nadhhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Sab'ah. Akhwati yuridna an yadhhabna ilal maktabatil haja masa'a. Samaniyah.
Ummi turidu an tajhaba ila saydaliyati litastariya dawaan. Is'ah. Mata turiduna an tajhabi ila mustasfa li idadatal kholat liyadata kholati ya umma kulsum ya Nah, ikhwanu kan harfu jar. Li'iyadati liyadati kholati ya umma kulsumin asal ya ikhwanu turiduna anta jabu ila syukran. Akib. Akhidaini. Wahid. Al-Asad. Naam, Ustaz. Nah, Yuridu at-tulabu an yashaba ilal an muthafi an yashaba bukan. At-tulab jamak at-tulabu an nomor 2. Oh, naam, Ustaz. isnad. Ya Usamatu aturidu an tashaba ilal maktabil baridi lita'khudhal barkiyata. Thalatha. Ana uridu an ashaba ila baladi fi utlati as-sayfi. Arba'ah. Yuridu ammi an yashaba ila juddata liyastariya saya rotan. Khams. Aina turidna an tazhabna ba'da darsi ya akhwatu. Nahnu nuridu an nashaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Sab'ah. Akhwati yuridna an yazhabna ilal maktabati hazal masa'a. Thamaniyah. Umi turidu an tashaba ila soydaliyati litas tariya dawaan. Tis'ah. Mata turidina an tashabi ilal mustashfa liiyadatil kholati ya ummu kulsum ya umma kulsumin Ashar. ya ikhwana Ya ikhwan. ya ikhwanu turiduna an yashabu ila an yashabu an tashabu ila hadikotil haywanatil yauma. Nomor 1 belum betul. Yuridu tullabu an yashabu ilal muthafi ghadan. Yadhabu. Jamak. Ini Abu Uwais. Wahid. Yuridu tulabu an yadhabu ilal muthafil godan. Ya Usamatu
aturidu an ashaba ila maktabatil baridil litahuzal barfiyata. Ana uridu an ashaba ilal baladi fil utlatil soifi. Yuridu ami an yashaba ilal judata liyastari sayarotan. Yes. Aina tur liyastari Ada lam ta'lil. liyastariya sayarotan. Bagus. Aina turidna an tashabana Ana. ana Nomor 5. Betul? ashaba. Aina. Betul nomor 5. Aina turidna an tadhhabna. Aina turidna an tashaba bada darsi Tadhhabna. tashabna bada darsi ya akhwati ya akhwatu. Ya. Siddah. Nanu turidu nanu nuridu an nashaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Akhwati yuridna an yazhabna ila maktabati hadzal masaan. Al-masa tadi. Umi turidu an tashaba ila soidaliyati litastari dawaan. Litastaria ya. Listaria dawaan. Nampak kita. Mata turidina an tashabi ilal mustasfa li iyadatil kholiyati ya kholati ya ama kulsum Ya umma kulsum ya ihwanu aturiduna an tashabu ila hadikotil hayawanatil yauma. Bagus Abu Uwais. Alhamdulillah. Kita sambung besok. Udah semua kan? Udah semua ya? Kita sambung besok. Insyaallah bagian ke-6. Mudah-mudahan selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.